Bison! Bison na naman? Oo naman! Oh, grabe! Malaki-laki to! Malaki-laki yan? Ingat! Yan! Grabe! Malaki nga! Uy! Malaki to, kyak! Laki-laki! Uy, baka makawala! Baka makawala! Makawala! Laki oh! Wow! Ayan guys, sama nyo kami pinsan Ryan Carl. Nagpipishing kami gamit ang kanyang sabiki. Huli! Huli na yak! Ah! Biso na! Ah! Mabigat-bigat ah! Malaki-laki yan yak ah! Baka magsabit! Malaki nga! Bison! One down! Uy, malaki-laki! Malaki oh! Wow! Malaki-laki mga kaibigan! Wow! Yari! Fish on mga kaibigan! 1-0 mga kaibigan! Wow! Talakits! Suabe! Kahit medyo malalaking alon mga kaibigan, bibira na si pinsan. Ah! Bison! Huli! Huli! Oh! Ah! Huli na naman daw guys! Yan! Ah! Yan mga Woo! ay mali! Uy! Nakatakas yan ah! Ay! Okay na yan! Ah! Pangalawang huli mga kaibigan! Wow! Yun na! Bison! Bison na naman! Oo naman! Oh, grabe! Malaki-laki to! Malaki-laki yan! Ingat! Yan! Grabe! Grabe oh! Tunog-tunog talaga yun ito! Grabe talaga! Yan na guys! Tignan natin guys kung ilang piraso guys! Ilan? Dalawa? Tatlo! Uy! Tatlo! Yan! Grabe talaga sabi ko. Grabe ba guys? Pang ulam-ulam lang guys. Tatlo guys oh. Grabe guys. Yan guys. Oh. Grabe ba guys? Wow! Ilan yan guys? Alam, isa lang! Isa lang guys. Pero okay na guys. Another huli na naman guys. Huli na naman guys. Yan na guys. Maliit lang guys! Pwede na yan guys. Huli na naman guys. Kunti na lang oh! Kunti na lang! Uy, makakabitaw na sana guys. Para sa atin talaga to guys. Hawakan mo, baka dyan malaglag! Baka malaglag guys. Uhuy guys, grabe ba guys? Uhuy. Guys, ilan na guys? Huli natin guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito na guys. Hawakan nyo na! Yun na! Piso na! Piso na naman guys. Yari na naman guys. Ah! Sabi na nga eh! Piso na yan eh! Ayan na naman guys. Hanggang nakikita ko yung araw, may pag-asa pa yan! May pag-asa pa tayo guys. Sumisikat pang araw guys. Malakas pala yung orange. Ha? Yung orange. Ah, orange pala yan. Alright guys. Grabe guys. Piso naman guys. Basa-basa na to guys. Yari ka ngayon! Yari na naman guys. Pantok yun. Ha? Parang late man. Pwede na yan guys. Pampaksyo guys. Uy, dalawa. Dalawa pala guys. Grabe. Grabe guys. Dalawa guys. Grabe kita talaga ka-power guys ang sabiki guys. Oo mo to. Baka makawala guys. Mga ano, yung talakita ka na. Ah, grabe ang alon dito guys. Sabi ka muna guys! Huli na naman. Piso guys! Malit! Grabe guys. Piso na naman guys. Piso na naman guys! Pwede na yan guys. Pampaksyo guys. Pwede na yan guys! Paksyo or prito guys. Para kay Miming guys! Ipakain lang pala kay Miming. Oo. Guys, medyo madilim na guys. Hindi na nagsabiki si pinsan. Lure na ang kanyang ginamit ngayon. Sana makadagals pa guys. Huli? Pison! Wow! Grabe ang lure na yan ah! Fish on! Ano kaya yan? Ano kaya yan? Uhuy! Uy! Talaki to kyak! Laki-laki! Uy! Baka makawala! Baka makawala! Makawala! Grabe! Kamuntik! Kamuntik na kawala! Laki pa naman! Wait lang! Huwag bitawan. Guys! Grabe! Grabe! Nakadali pa guys! Lure guys! Malaki-laki! Grabe guys! Guys! Papakita ko sa inyo guys yung huli ni pinsan guys. Medyo marami-rami na rin. Saglitan lang. Ito guys oh.
Yun, wow. Ito nahuli niya sa lure. Ito sa sabiki lang. 11 ito yung sa sabiki, pang 12 ito sa kwan, sa lure. Grabe oh. Puro mga talakits yan mga kaibigan. Anong masarap na lutong ulam dito mga kaibigan? Ano? Paksyo, prito or sinabawan? I-comment nyo na mga kaibigan.